tono hambai ang tini media ni bwskango phaimani khe hai salkisa romoi chini Tripura haste ni jaga jagao belai khe tungkhlaijak Tripura sabai Tripura sani bisingo bishes khlaioi thangnai 7 tariko toiduo BJP roni kaisa rajnaitik dol ni panda a pandao patalkoina manjak phainai hinai khnaoi o amchaini burui rok kosom banner tuioi bono apoti khainani chengkha borok tam sana naikha patalkoina go back patalkoina no sing ora habroya patalkoina rang kifili rodi a kok soi borok odino patalkoina ni proti borok choprobna naikha to a borok rok tongko songtongnai rok hayakhaba ek সময় patalkoina ni loge phanung khana to borok khe sao chungno rang kifili rodi patalkoina nung rang khangui chamo kifili rodi abo simin boroni slogan tongo o jaga kono rajnaitik dol relation koroi haisi jodi rajnaitik relation tongkhangkha boroni thanio party ni flag ba banner abo tongkhamu kintu abo kono flag ba banner koroi phiaba o jorabo borok patalkoina no apus khainani bangai sorogo kuthumui tongphuro BJP ni program jehetu BJP ni kisu ushrinkhol ব্যক্তি rok boroni uporo ইট খিচারখা হাদুল খিচারখা যার ফলে তংকসং তংনাই লামা হিমনাই বড়রনি উপরো আবো নাংখা কেবো দুঃখ মানখা তো ও আপুস খাইনি বরিরনি উপরবো ইট চাকার কলাইখা আজরা পরিস্থিতি এমন জায়গা সউইখা পুলিশ কন্ট্রোল খাইনার মতো অবস্থা করি খাঙ্গি থাঙ্কা আজরা পুলিশ টিয়ার গ্যাস রেখা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার খাইখা আবো হাই ঘটনা আবো দুঃখজনক ঘটনা Tripura sani bagui তো আং সানা নাইমাকে হাই o jagao Rampodo Jamatia cabinet মন্ত্রী বরংগনা Tripura সরকার bobu phainai কিন্তু Rampodo go back to saya bole reboti Tripura go back akok to saya bole তো patalkoina go back tam sajak khaba তাহলে নিশ্চয় অতীত patalkoina কোনো না কোনো একটা প্রতারণা খাইমান তংখনা সাধারণ বড় রগ্ন হাইখাবা তংক সংতংনাই রগ্ন আবনি বাগিনি ব অবস্থা সৃষ্টি খানা তো থাংনাই 7 তারিখ তৈদু ঘটনা আংখা আবনি তিনিবো হাইনি জম্পুই জলাও patalkoina Rampodo Jamatia ni uporo choprop jakha ওই অবস্থা patalkoina go back ওই Tripura sa হেডিও আবো হাই সুইজাক nugo তইলে কি কারণে patalkoina ni প্রতি আবো হাই choprop kha আবো patalkoina no সাইমান সিনাই তো जों কিছু বরং নি থানিও সিনানি চেষ্টা খাইখা যে কেন patalkoina ni প্রতি নর আবো হাই সেলেকমা জানখা হামানি বরক সানা চেষ্টা খাইখা যে patalkoina এক সময়ও রাজনৈতিক দল ফানো হইমানো হায়াখাবা এনজিও ফানো হইমানো টিপিএফ হুনাই তংফুরো এনআরসি নো কে সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইনাই হায়াখাবা দিল্লি যন্তর মন্তর থাঙ্গুই আন্দোলন খাইনাই হাই হুনাই বড়রনি থানিও হাজার হাজার রাং কালেকশন খাইনাখা বড়রক সাউচিনি থানি जों রেগা সামুংটাংমানি রাং পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট দানানো নাংখা আর যারা কর্মচারী বা সরকারি সেবক রক বড়নি থানি বরাং নাখা আবো হাইকে গোবাংমান বড় ককসিন সানা নাইবো আর শুধু আবো সিমিয়া ইকো जों নাইতুকতে কিছু জাগাও অবো হাই রিসিভ রকবো বড় যে রাং খাংমানি হমানি আবো কুবুইদা তাতাল जों নাইতুকতে কিসা মাও মানখা ইকো ও জাগাও নরক নাইনাইদি সেরাই ও জায়গা সুইজাক দং রিসিভ বরক ন্যাশনাল ফান্ড Tripura পিপল ফ্রন্ট TPM অ্যাকাউন্ট নাম্বার সেরাই রোজাক দং UBI খুমুলুং ব্রাঞ্চ ও জায়গা সুইজাক দং পথকুমার জমাতিয়া অমরপুর 3000 টাকা 3000 rupees ইকো সেরাই ওর সুইজাক দং নরং নাইমানো তারপর ওর তাইবো তংফিও খুমিনি জমাতিয়া অমরপুর সরবং 3000 টাকা আবো সেরাই সাজাক দং ইকো ওর তাইবো তংফিকো খাসুগ্রাই জমাতিয়া সরবং 3000 টাকা তাহলে এইভাবে সারা ত্রিপুরা সারা হাসতেও নো ব কালেকশন খাইনা মানে তংখনা এই কারণে না বরক রক তংকসং তংনাই হায়াখাবা Tripura হানি বরক ওই Tripura সাংওই ইয়কসক মা সিনানি হায়াখাবা স্থায়ী সমাধান মা সিনানি বাগিনে patalkoina ni উপরে এক সময় বিশ্বাস আস্থা মুখনা এইভাবে বড় রাং মারখা এবং patalkoina আবনো প্রতারণা খাইখা এবং শেষ মেসো ব বিজেপিও হাবই থাঙ্কা আবো বনু সাইমা সিনাই
কি কারণে তিনি এইভাবে ছাড়াতে পারাই যে এই পরিস্থিতি তৈরি ওংখা তো आं साना नायमाखाहाय किसु किसु ससियेल मिडियायाव भाइराल ओंजाक भइस मेसेज ताम साखा जों जमातिया आहायखे सैमालिया जमातिया सैलिया जों जमातिया हदा बासाय फायसिना आ जागाव जमातिया हदान कोनो रिलेशन करै हायसि रिलेशन करै आ जागाव ओ जेदिनो हायखाबा तिनिबो जे बाजारा पातालकुइना गो बेक हने मिसिल हिमना हायखाबा कसम बेनार सुइजाखे मिसिल खाइनाय र ओ जागा विभिन्न दफा दङ जेमन देबरमा दङ जमातिया दङ कलय दङ काइपें दङ आबो हायङै सेम तैदोआवबो थांनाय 7 तारिखआव आ प्रोटेस्ट रैली खाइथानि हायखाबा खादुमा जानक थानिवो विभिन्न दफा नुकजागो जमातिया दङ देबरमा दङ कलय दङ तैले ओ जागाव किसा वानसुना कलायखा जों तिप्रासा बाय तिप्रासानि बिसिङाव कायसा विभेद सृष्टि खायनायनि एकता महल खूब चक्र चालंना नाय दङ आबो बेलायखे जिनि ओ हानि तिप्रासानि प्रति आं आबो कयना थांगो नरक आबो तावानसक सिदि जों तिप्रासा जों ओ जागा देबबरमा ओ जागा जमातिया आ कलय काइपें मलसुं आ कक सालायलिया जों ओ हानि बुसा जों तिप्रासा जों जतनो थानसा आ जिनिसनो वानसक थाइकालाय दंखा काजे जों ओ जागाव तेबो नुफियो बुबाग्रानो ककसिल सावो बुबाग्रा न ककसिल साना नायो बर्तमान शासक दलनि किसु लिडार र किसु नेता र बुबाग्रा एबाबे बरंनो बिब्रांत खलायना नाय दंखा बुबाग्रा तो बुबाग्रा ब 184 जन राजानि बाहानबुथै करं फाइजाक ब माया गोनां ब दफानि हामख्रायनायो ब शुधु बिनि तिप्रा मथानि समर्थकनि प्रति ब चुबासु खाइया तिप्रा हास्टेनि जे कोनो दफा आंथं बरंनि जे दुख दुर्दशाव तिनि ब याक फलौ बखा कपलंनि बिसिंतेनि याक फलौ तो तिप्रासा उइ नों तिप्रासानि बसं 184 बसं राजानि बाहान बुथैनो जदि नों हामिया सानानै नायखा अंका आबसु दुर्भाग्य तै करि खानै आं वानसौ काजे आं ओ हानि तिप्रासा रनो जों शुधु तिप्रासा सि हिनसिना तिप्रासा रनो आं आबोनो कयना थांगो नरंनि बिसिङाव आ बिबेद वानसक मु ता वानसक दि बहाय दफा आकक साना करे नों ओ हानि बुसा आबसि काजे ते कैसा दुर्भाग्य हंखा हंखा जों तिप्रासा बाय तिप्रासा दफा बाय दफानि बिसिंसि जदि वालाय सुगलाय बा फेलाय मानि तंखा हंखा आनि ओ तिप्रा हानि बुसा रक बाहाय यक्सं मामासिना आबंखा जों बेलाय बेलायके बुखानि बिसिं वानसक थाइकालाय तंखा तो आबनि बाङैनो जतनो वानसक सिदि जों तिप्रासा जों थानसा आबनो वानसक बायसिदि हामबाय जतन